अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ट्रू इन्फॉर्मेटिव चैनल। दोस्तों, जब हम सोचते हैं कि हमने कायनात के बारे में सब कुछ मालूम कर लिया है, तो तभी कुदरत हमारे सामने कुछ ऐसे मनासिर लाकर रख देती है जिन्हें देखकर हम लोग एक मर्तबा बहुत ही ज्यादा दंग रह जाते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जिनकी हरकतों को देखकर आप शायद परेशान होकर रह जाएं। ऐसे वाकयात भी आपके साथ शेयर करेंगे जिनकी तफसीलात सुनकर आप हैरत में मुब्तला हो जाएं। मगर इस दुनिया में कदम रखने से कबल आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और इसके साथ ही मौजूद घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप हमारी हर नए आने वाली वीडियो को देख सकें। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किरामी, इस फहरिस्त में सबसे पहले बात करते हैं दरख्तों पर चढ़ने वाले जानवरों की। अगर आपसे पूछा जाए कौन से जानवर दरख्त पर चढ़ सकते हैं, तो यकीनन आपके दिमाग में बंदर, सांप, बिल्ली और ऐसे कई जानवरों का ख्याल आएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एक जानवर ऐसा भी मौजूद है जिसके बारे में आप गुमान तक नहीं कर सकते कि ये भी दरख्त पर चढ़ सकता है, पर आपका रद्द-ए-अमल इस पर क्या होगा? जी तो नाज़रीन, ये जानवर है एक बकरी। इस वीडियो क्लिप में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक बकरी नारियल के दरख्त पर चढ़ी हुई है। आम खाने के लिए दरख्त पर बकरियों का चढ़ना एक आम बात है, लेकिन इस तरह किसी नारियल के दरख्त पर चढ़ना बहुत ही ज्यादा हैरान कुन है, क्योंकि नारियल का दरख्त बहुत ही ज्यादा हमवार होता है और इस पर चढ़ना इंसान के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। मगर बकरी को ये ताकत दे रखी है अल्लाह पाक ने और वो आसानी से दरख्त पर चढ़ सकती है। नाज़रीन, हम तमाम जितने भी इंसान और जानवर हैं, हमें जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए सांस लेना पड़ता है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी जमीन को सांस लेते हुए भी देखा है? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। मगर जो वीडियो क्लिप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे सबसे पहले ट्विटर पर अपलोड किया गया था। इस क्लिप में हम जमीन को सांस लेते हुए देख सकते हैं। इस क्लिप में इंसान के दिमागों में कई सवालात पैदा होते हैं। इस वीडियो को कनाडा में एक आदमी ने जंगल में रिकॉर्ड किया था। एक आदमी चोटी पर चढ़ा हुआ था, तभी उसने देखा कि जमीन सांस ले रही है, जिसे देखकर ये आदमी बहुत ज्यादा डर गया। इस जगह के बारे में कई लोगों का कहना था कि यहाँ पर पुरइसरार किस्म की मखलूक रहती है जिसकी जिसामत बेहद बड़ी है। जब वो सांस लेती है तो ऐसा मंजर सामने आता है। इसके साथ साथ इस तरह की और कई ऐसे वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है। इनके बारे में जब साइंसदानों से पूछा गया तो उन्होंने इसके बारे में रिसर्च की और उन्होंने बताया कि यहाँ पर पुरइसरार मखलूक नहीं रहती, बल्कि दरख्तों की जड़ें हैं जो इस तरह से हिल रही हैं। इनके मुताबिक जब बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है तो वहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा नमदार हो जाती है और जब तेज हवाएं चलती हैं तो ये दरख्त जोर से हिलने लग जाते हैं। इस सूरत में दरख्त अपने साथ साथ अपनी जड़ों को भी उठा लेते हैं। क्योंकि मिट्टी पहले से ही बारिश की वजह से बहुत ज्यादा नम हो चुकी होती है, इसलिए देखने वालों को ये वहम हो जाता है कि जमीन सांस ले रही है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, डेरी लॉन्ग लिंक क्लस्टर नामी एक मकड़ी की वीडियो 2008 में एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई थी। पहली नजर में किसी का घास या फिर घोंसले की मानी नजर आता है ये, लेकिन जब इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले आदमी ने इस पर उंगली फेरी तो इसमें से लाखों तादाद में मकड़ियां हिलना शुरू हो गयी। इस कैमरा मैन ने उंगली फेरने के बाद एक छड़ी से मकड़ी को नीचे गिरा दिया, जिसमें से बहुत ज्यादा तादाद में मकड़ियां बाहर आना शुरू हो गयी। साइंसदानों के मुताबिक जब मकड़ियों को बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो एक दूसरे के साथ मिलकर एक घोंसले की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, ताकि ये एक दूसरे के जिस्म को गर्मी में इस्तेमाल कर सकें, अपनी जान बचा सकें। कुदरत ने इस छोटी सी मखलूक को कई खसूसियात से नवाज रखा है। दोस्तों, आप सब लोगों को ये बात तो मालूम ही होगी कि बिल्ली और चूहे की दुश्मनी तो अजल से चलती आ रही है। इनकी आपस में कभी नहीं बनती और कई अफराद तो बिल्ली और चूहे पर बनाए जाने वाले कार्टून टॉम एंड जेरी को भी बहुत ज्यादा शौक से देखते हैं, जिसमें जेरी हमेशा टॉम के हाथों भागकर अपनी जान बचा लेता है। ये कार्टून आज भी न सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में भी बहुत ज्यादा मकबूलियत रखते हैं। लेकिन हम जिस चूहे की बात करने जा रहे हैं वो बिल्कुल इसके बरअक्स है। सभी जानते हैं कि बिल्ली चूहे को चंद मिनटों में मारकर खा सकती है, इसलिए चूहा बिल्ली को देखकर भाग जाता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे चूहे भी मौजूद हैं जो अगर बिल्ली को देख लें तो हिल भी नहीं सकते। साइंसदानों के मुताबिक कुछ चूहों के दिमाग में ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो चूहों को खतरा महसूस करने पर हिलने भी नहीं देते हैं। इस पैरासाइट को कटोसोप्लाज्मा कोटाई कहते हैं। इस पैरासाइट की वजह से चूहे की वो हिस्स काम करना छोड़ देती है जो इससे खतरे में खबरदार करती है। ये पैरासाइट ऐसा इसलिए करते हैं कि जब बिल्ली इस चूहे को खा लेगी तो वो बिल्ली के पेट में जाकर अपने अंडे दे सकें।
اور اس پیراسائٹ کی وجہ سے انسانی جسم میں خطرناک بیماری پھیل سکتی ہے۔ آج کل کے دور میں انٹرنیٹ پر اس سے الٹا ہی ہو رہا ہے۔ اب چوہے بلیوں سے نہیں بلکہ بلیاں چوہوں سے ڈرتی ہیں۔ دوستو، ہر ماں اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ ان کی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک ہمیشہ ان کا بھلا ہی چاہتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی تک دے سکتی ہے۔ یہ بات صرف اور صرف انسانی ماؤں میں ہی نہیں پائی جاتی بلکہ ہر جاندار میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ مادہ آکٹوپس اس طرح اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے خود کو پریشانی کی الگ سطح پر لے جاتی ہے۔ جب یہ اپنے انڈے دیتی ہے تو تب یہ بہت ہی زیادہ خطرناک اور حفاظتی بن جاتی ہے۔ یہ اپنے انڈوں کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ یہ اپنے انڈوں کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرتی۔ اس دوران یہ کھانا پینا بالکل ہی چھوڑ دیتی ہے اور تبھی شکار کرتی ہے جب اس کا شکار خود اس کے پاس آئے۔ انڈوں کی حفاظت کرتے ہوئے مادہ آکٹوپس کچھ بھی شکار نہیں کرتی، جس کی وجہ سے بھوک لگنے پر یہ اپنے ہی ٹینٹیکلز کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے یہ اپنے سر کو پتھر پر مارنا شروع کر دیتی ہے تاکہ یہ اپنے ہی انڈے نہ کھا جائے۔ آکٹوپس کے بارے میں آپ کو مزید بتاتے ہوئے چلتے ہیں کہ اس کے جسم میں کوئی بھی ہڈی نہیں ہوتی، اس لیے خود کو کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی جگہ پر یہ گزارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آکٹوپس ایک اکیلا جانور نہیں ہے جو اپنے بچوں سے اس قدر پیار کرتا ہے، بلکہ ایک مادہ مکڑی تو اپنے ہی بچوں کے ہاتھوں اپنی مرضی سے اپنی جان دے دیتی ہے۔ ہر ماں اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس مکڑی کی مثال بھی انہی میں سے ایک ہے۔ میڈیٹرینین کے صحراؤں میں پائے جانے والی یہ مکڑی اپنے جسم سے بنی ہوئی کالی لائنز کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہ مکڑی انڈے دیتے وقت اپنے جسم پر کچھ ایسے کیمیکلز خارج کرتی ہے جو اسے ماہر شکاری بنا دیتے ہیں۔ کافی سارا کھانا کھانے کے بعد یہ مکڑی اس کھانے کو اپنے پیٹ میں بچا کر رکھتی ہے۔ جب بچہ کھانا کھانے کے لیے اپنی ماں کے منہ کی طرف جاتے ہیں جہاں سے کھانا باہر نکال رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کھانا اس کی ماں کے منہ سے نہیں بلکہ اس کے پیٹ سے نکل رہا ہے۔ یہ بچہ اسے کھانے کے لیے اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد مکڑیوں کی یہ فوج کھانے کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کے جسم کو بھی چٹ کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس مادہ مکڑی کی موت ہو جاتی ہے۔ دوستو، اپنا گھر ہر کسی کو پسند ہوتا ہے، پھر وہ چاہے کسی امیر کی کوٹھی ہو یا پھر غریب کا گھر، جس میں صرف اور صرف انسان ہی شامل نہیں ہے جبکہ جانوروں کو بھی اپنا گھر بہت ہی زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اس کو بچانے کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کی ایک مثال چونٹیوں سے بھی ملتی ہے۔ یہ چونٹیاں صرف ایشیا کے برینو آئلینڈ پر پائی جاتی ہیں۔ یہ چونٹیاں بم کی طرح پھٹتی ہیں۔ ان چونٹیوں کے پاس کاٹنے کے لیے خطرناک دانت نہیں ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے پھٹنے کی تحقیق کو ایجاد کیا ہے، جس کو یہ اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی استعمال کرتی ہیں۔ جب ان کو لگتا ہے کہ کوئی بھی شکاری ان کے گھر پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے تو یہ اس پر پھٹ جاتی ہیں، جس سے ایک پیلے رنگ کا مادہ باہر نکلتا ہے۔ یہ مادہ اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ یہ شکاری کی جان بھی لے سکتا ہے۔ پھٹنے سے پہلے یہ اپنے جسم کو پچھلے حصے کو اٹھا کر شکاری کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اگر شکاری نہ ڈرے تو ایک چونٹی اس شکار کو پکڑتی ہے اور پھر دوسری پھٹ کر اس شکاری پر اپنا زہریلا مادہ چھوڑ کر خود مر جاتی ہے۔ دوستو، سانپ کی فطرت سے تو ہم بخوبی واقف ہیں۔ اسے جب بھی جہاں بھی موقع ملتا ہے یہ ڈس لیتا ہے، لیکن کیا آپ لوگوں نے کبھی کسی سانپ کو اپنے ہی جسم کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور بھلا سانپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سائنسدانوں کے مطابق ایسا کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ زیادہ تر سانپ تبھی خود کو کھاتے ہیں جب وہ مرنے کے بہت ہی زیادہ قریب ہوں یا پھر کوئی سانپ بہت ہی زیادہ بیمار ہو اور وہ خود کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں جب کسی چھوٹے سے ڈبے میں بند کر کے رکھا جائے تو تب بھی یہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ایک سائنسدان نے اس کے بارے میں مزید بتاتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں کافی وقت تک کچھ بھی کھانے کو نہ ملے تب بھی وہ اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔